Его святейшество Шила Халадара Свами. Лекция, прочитанная на Бали 9 сентября 2024 года вечером. Дварака Лила, часть 3. Ашрам Шри Шри Рада Расешвара. राधा माधव की जय, राधा राशेश्वर देव की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविद्वांस नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमादायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरद्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Итак, по милости Шрила Прабхупады, по милости Гуру Гуранги, мы можем слушать Шримад Бхагаватам. Srila Prabhupada dan semua dari guru dan Gauranga, maka kita akan mendengarkan lagi kemuliaan dari Srimad Bhagavatam. Итак, мы слушаем сегодня, каким образом камень Семантака, Семантака Мани. Каким образом из-за камня Семантака жители Двараки, некоторые жители Двараки
semua обвиняли Кришну, что это Кришна убил брата Сатраджита по имени Прасена. apa yang terjadi dengan Satyajit. So they misunderstood Krishna because in beginning Они Krishna не смогли понять Кришну, asked Satyajit, give this потому jewel что to Ugrasena. раньше, до этого, Кришна спросил Sebenarnya Сатраджита, пожалуйста, отдай этот камень Уграсене. permata ini, yang Samantaka ini kepada Ugrasena. Now Satyajit out of fear А he handed over теперь this Сатраджит to his brother. из страха отдал этот камень Симантака своему брату Прасене. Killed Prasena. А Прасена взял этот камень и отправился в лес. Лев убил Прасену, а Джамбаван Hand of убил льва. И теперь этот камень драгоценный находится в руках Джамбавана. Ya, kemudian memberikan kepada Prasnena dan kemudian di hutan, ya kemudian itu beliau dibunuh ya oleh singa dan kemudian akhirnya ya kemudian juga dibunuh oleh Riksa atau Jambawan. Yeah. And Jambavan handed over this jewel to his son. Джамбаван присвоил себе He used to play. And этот Krishna is драгоценный searching, камень и отдал его своему where is this Simantaka? маленькому сыну. И тот играл Kemudian с этим ya, маленьким камнем. Jambawan memberikan kepada putranya yang masih kecil. И Кришна теперь отправился на поиски, а где же этот камень Siapa yang Симантака? membawa, ya, permata Samantaka ini. Because everyone is blaming. Satyajit Поскольку said, все обвиняли его, Krishna killed Prasena. Dan karena di sini ya Krishna disalahkan dalam hal ini. Ya ketika Сатраджит сам обвинял Кришну в том, что Кришна убил Прасену. From 17th, we start our 10th Итак, мы начнем chapter from 17th verse. с 56 главы 10 песни, Jasa liptamatmani 17 стих. Maharashtum Prasena padavim annapadyatana garehi. Translation. Перевод. Бхагавам стаду пашрутья, прияшалиптам атмани, марштум прасена падави, нападдита нагара. Когда Господь услышал об этих слухах, Он захотел восстановить свою репутацию. Итак, Он позвал к себе жителей Двараки, некоторых жителей Двараки, и показал им путь, по которому шел Прасена. Он верховная личность Бога, у Него есть могущество. And especially this what is the И Nagari, the citizens, в частности, follower of Satyajit. здесь используется слово «нагары». Это означает «жители», но не просто жители, а последователи Сатраджита. adalah pengikut dari Satyajit. Yeah, let Satyajit's follower should come and Так I will пусть prove that I don't have последователи any evidence Сатраджита придут, in the killing of и я им докажу им, Karena itu Krishna что у них нет berpikir, никаких lebih baik доказательств pengikut dari того, Satyajit что я bisa убил datang. Прасену. Ya, karena sebenarnya saya sama sekali tidak ada maksud sama sekali ataupun mengintervensi untuk kematian dari Prasena ini. Yeah. Prasena Padabim. Krishna is Прасена Bhagavan. Падавим. Krishna is supreme personality of Godhead. Кришна — And это he Бхагаван, find верховная out the личность way, Бога. the road Он сразу же within the forest, нашел путь where Prasena is в лесу, Dan, So he find out. ya, dan путь, по kemudian которому yang шел bagi Прасена. Krishna adalah beliau karena beliau adalah pribadi Tuhan yang Maha Esa. Beliau mencari tahu ya bagaimana ya jejak langkah bagi Prasena sehingga ya untuk bisa mengetahui ya dalam hal ini orang lain memahami apa yang terjadi. Yeah. Hatam Prasena Aswam cha Vikhya Следующий стих. Kesarinam Vane Хатам Прасена Масвамча, Викша Кесарина Ване, Rukhena Там Чадри Приште Нихатам, Рекшена Дадришу Di Джанаха. tengah hutan mereka menemukan Prasena dan kudanya. В лесу они Keduanya terbunuh обнаружили oleh seekor Прасену Mereka и его menemukan лошадь, juga singa убитые itu львом. dibunuh oleh Riksa. Далее Yeah, the они followers обнаружили of Satyajit as well as Krishna. Krishna was льва, убитого You see, here is у Prasena. подножия горы. Prasena's body is dead body is there, and Asu's dead body is there, and who killed lion? How can Итак, they они know обнаружили how it там was? Dan Lion kan убитых львом Прасену, его kemudian лошадь. ya, Дальше Krishna нашли menunjukkan bagaimana на горе мертвого льва, Anda который lihat убил bagaimana Рикша, ini apa yang Джамбаван. terjadi. Как они смогли это Dengan узнать? Prasena yang meninggal seperti ini, bagaimana dia Как bisa они смогли dia об этом meninggal узнать? seperti ini dan Anda sekarang sudah menemukannya dan ini bukanlah ya seperti yang dijelaskan dan karena itu ini dibunuh bagaimana ya Prasena ini telah dibunuh oleh ya singa karena itu inilah yang terjadi. Those are dealings like in India we have forest department. Those are dealings always with the animals. В Индии у нас есть They know департамент the size of the лесничества. teeth,
те, кто разбираются в животных, они знают по следам когтей, они могут сразу определить. Так этого прасына убил лев. Сразу же они могут определить все признаки. Ya pada umumnya mereka mengetahui bagaimana ya apa yang terjadi, terutama dari jenis binatang yang menyerang seseorang, kemudian ya beliau mengetahui bagaimana serangannya seperti itu. Mereka sangat ahli dalam hal ini, dan karena Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, beliau mengerti sekali ya siapa yang membunuh, binatang apa yang membunuh seperti itu. Итак, в лесу аборигены, которые там живут, они знают, где находится лев, где тигр, потому что в той местности, где находятся львы, тигры, они обычно приходят в эти места к воде, чтобы пить воды, и местные жители не знают, там тигры ходят, там львы, им это все известно. Binatang apa yang datang seperti itu hanya dengan cara melihat bagaimana di sisi-sisi ya tempat mereka minum air seperti itu, di sana ada jejak langkah kaki mereka, dan karena itu ya mereka segera mengetahui apakah ini ya singa ataupun ya seperti harimau seperti itu, mereka mengetahui dengan baik. Yeah. So even your fruit friends, in your fruit friends, you never saw your fruit friends. You see in your fruit friends there are some lines. А вы, Everyone have different допустим, and also fingerprints. Even you go in immigration, even they are taking photos, but they want thumbprints. Why? вы даже отправляетесь This is Krishna. в иммиграционную службу, вы оставляете отпечатки своих So пальцев. many human beings, but everyone's fingerprint is different. Therefore, even Это Кришна все устроил. now Смотрите, world is so advanced, Он создал is so столько advanced, everywhere they различных живых want. существ, When you buy land, но у каждого when you go in, свой отпечаток how пальца. can I say, to different country, in immigration, Сейчас правительства настолько стали развитые, fingerprint. It is always different. And animal also, и вы просто показываете свои отпечатки пальцев, вас могут определить. he knows everything. И у всех людей они отличаются. Person was killed И by Кришна также по следам смог определить, что там был лев, то есть следы тоже у каждого индивидуальные. Кришна смог определить, что там были следы льва, поэтому Прасена был убит львом. Ya untuk mengetahui siapa ID seseorang itu juga sekarang harus ditambahkan dengan menggunakan ya sidik jari dalam hal ini, dan karena itu ya setiap orang yang ya ingin ya pergi ke luar negeri seperti itu, mereka akan membubuhkan sidik jarinya, karena itu Krishna sangat luar biasa, dan mengetahui hal ini maka beliau sebenarnya Tuhan adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Ketika beliau menciptakan, beliau bisa menciptakan setiap makhluk hidup, terutama manusia, ya sidik jarinya semuanya berbeda dalam hal ini. Dan kemudian dari sana, ya karena itu Tuhan si Krishna yang mengetahui dengan pasti siapa yang melakukan membunuh Prasena ini, yaitu beliau mengetahui bahwa ini adalah singa yang membunuhnya. Then Krishna followed the footprints of lion. Затем Кришна стал Then after следовать Krishna find out lion по is стопам льва. and there Krishna judged И the там, где льва убили, Rukhya там lion. тоже были доказательства. The bear is- Затем он обнаружил следы Therefore, Джамбавана. this word is there. Hatam Поэтому prasena здесь говорится, sutta kesa ringang banen, tang chadri prushte niyatam, Хатам Прасена Машвамча Викши Кишарина Ваны, там Чадри Приштяни Хатам Рикши Нададришучана. maybe Итак, bear, not maybe, все, кто bear следовал is lion. за Кришной, сам Кришна, вот они смогли обнаружить. Да. Здесь следы Джамбавана. Так что льва убил Джамбаван. Dan bertemu dengan singa itu, dan kemudian di sana beliau menemukan ya di sana ada ya jenis dari ya jejak kaki dari ya, dikatakan reksa di sini sebagai Jambawan, dan beliau mengetahui bahwa Jambawan yang telah membunuhnya seperti itu. Yeah. So then again Krishna follow. Затем снова Кришна пошел дальше. Когда он обнаружил, что там убитый лев, и там
there is a нет cave. камня Сиамантаки, он пошел And к Jambavan медведю, went inside. His Джамбавану. bear went inside. Then Krishna went inside. Он понял, что Karena itu, он последовал за медведем, и tempat медведь kebenaran вошел itu внутрь, singa itu и tidak Кришна пошел menunjukkan внутрь bahwa ada пещеры. ya permata Syamantaka pada saat itu. Kemudian ya Krishna melanjutkan mengikuti jejak kaki dari periksa ini artinya Jambawan ini dan kemudian То dia есть Кришна mendapatkan определил, что ya медведь зашел в sebuah пещеру, и gua он dan di dalam пошел gua tersebut за ним в ya beliau пещеру. mengetahui pasti Jambawan ada di sini. Ya karena itu dia masuk ke dalam gua tersebut. These are not the mere stories. Actually, Sukadeva Goswami narrating all these things, how Krishna is very powerful. How he is Шукадев almighty, Госвами рассказывает how he здесь, is насколько fully, Кришна omnipotent. могуществен. By this story you can know. Alone Krishna. И благодаря этой истории вы сможете узнать, And this, что you know, Кришна cave, sometimes in commentary, бесстрашно they said, this cave, вошел actually внутрь Jambavan was пещеры. staying in Patala. Ачарьи говорят, Yeah. что Джамбаван на самом деле Krishna жил came to Patala. на Паталалоке. То есть эта пещера была очень глубокая, она вела на Паталалоку, на адские планеты. Cerita tentang kehebatan Tuhan Sri Krishna dalam hal ini dan beliau ya hanya untuk menunjukkan bagaimana ya kemahakuasaan beliau dan beliau mengetahui segala sesuatunya. Dengan demikian beliau masuk ke dalam gua dan itu dikatakan dalam gua itu sebenarnya Jambawan tinggal di Patalaloka dan karena itu sebenarnya Krishna masuk ke Patalaloka. You know, what is faith? What is faith? Что такое вера? Apakah Вы Anda знаете, mengetahui apa yang dimaksud dengan What is the keyakinan definition tersebut? of faith? Apa definisi каково определение веры? We are saying faith. But what is the Мы, definition of faith? мы говорим слово Ya, вера, begitu вера. banyak А что orang значит mengatakan вера? keyakinan, tetapi siapa yang mengetahui makna dari keyakinan itu sendiri? Krishna is judging us. What is Krishna- faith? Okay, Krishna can do so many undo things. He can make impossible to possible. If we have this idea, we have Видит, this thought, судит and по that is нашей faith. вере. And Krishna is judging. Верим ли мы в то, что Кришна может He's always thinking, yeah, невозможно he's сделать depending on man, возможным? do everything. И Then Кришна, Он Krishna смотрит на нас. И Он тогда думает, смотрите, этот преданный Dan полностью keyakinan itu зависит от dimaksud меня. Anda Поэтому mampu я могу melakukan делать все, yang что угодно. sebenarnya tidak bisa Так Кришна dilakukan. проверяет Dalam hal нашу ini, веру, насколько Anda мы percaya верим в Него. ada segala sesuatunya Anda bisa lakukan ya di mana keyakinan bahwa Krishna bisa melakukan segala sesuatunya ya ketika Anda mempunyai pemahaman yang begitu jelas dalam hal ini bahwa Krishna mampu melakukannya dan Anda bertindak dengan pemahaman itu maka ini yang disebut dengan keyakinan yang sebenarnya. What is impossible for Krishna? Sukadeva, anything is impossible? А что является невозможным для Кришны? Apakah Шукадев, yang можешь tidak сказать, mungkin bagi Krishna? что Apakah для Кришны semuanya mungkin невозможно? bagi Krishna? Everything is possible. But Все возможно для Него. that faith should within our heart. Yes. И такая вера должна быть у нас в сердце, что для Кришны все возможно. That is faith. Yeah. Такова вера. Dan karena itu Это и есть вера. keyakinan yang di sini dimaksud adalah ya saya menyerahkan segala sesuatunya untuk Krishna. Karena itu Krishna bisa berlaku segala hal yang memperlakukan saya seperti itu dan karena itulah yang disebut keyakinan kepada Krishna dalam. Yeah. You want to see one verse from Padyavali? Yeah. You may find Вы it. хотите This is in Padyavali. увидеть стих из Karena Падьявали? ini, ya ada mau mendengar Хотите, я вам найду этот стих? sloka dari Padyawali. Stalam. Stalam. Okay. Directly I'm sure. Maybe one time. Very important. Gurudev used to always recite this verse. How Krishna Гурудев is powerful. любил часто He make цитировать a этот ocean стих. into a desert. A desert to ocean. This Ты is можешь what сделать in Padyavali. Ya, karena itu океан di sini пустыней, dijelaskan, пустыню можешь сделать Guru океаном. Goswami sangat menyukai bahwa sloka Шила ini. Гурудев, Шила Гуру Говиндасвами Махарадж всегда цитировал. This Padyavali. Ocean, it's become like a desert. Oh ya, oke. Dan karena itu Океан dijelaskan станет bahwa пустыней. Tuhan si Krishna bisa mengubah ya dari yang dikatakan gurun pasir ya seperti itu menjadi ya lautan dan lautan bisa menjadi gurun pasir. Этот стих, стих 6. Ambodhi stalagatam stalam jaladhitam dhuli lava sailatam saila mrut kanatam trunam kulisitam vajram trunam khinatam varnim sitalatam himam dahanatam ayati jachchaya lila
Durlalita bhutam vyasanena krishnaya tasmai namaha. Я приношу свои почтительные поклоны тому удивительному, игривому, забавному Кришне. Рупа Госвами говорит Saya так. ingin menyampaikan semua sujud saya kepada Krishna yang merupakan Подьяволи, yang стих seorang 6. yang Амбудхи sangat сталагатам. penuh seperti itu dan kemudian yang sangat penuh dengan keceriaan dalam permainan seperti itu. Это и есть вера. If you Если вы understand можете this verse, понять этот стих, if we are in this level, если вы будете находиться на этом уровне, Dan то есть значит у kemudian вас jika есть Anda вера. mengerti makna Амбудхи dari kata сталагатам, ini, maka jika сталаджаладхи. Anda pada tataran ini, maka Anda mengerti apa yang dimaksud dengan keyakinan Я tersebut. приношу свои почтительные поклоны тому удивительному, игривому, забавному Кришне, который, если пожелает, может высушить океан, Dan превратить itu океан dijelaskan, saya menyampaikan semua sujud saya kepada Tuhan si Krishna в yang сушу. sangat ahli ya bermain-main seperti itu dalam hal ini ya ketika beliau mampu mengubah ya tempat ya bahkan itu seperti lautan itu menjadi gurun pasir А сушу превратить в океан, dan kemudian mengubah gurun pasir itu menjadi а lautan травинку and a blade of grass превратить в молнию. dan membuat ya sehelai ya rumput itu menjadi seperti ya petir А молнию превратить в незначительную травинку. dan mengubah juga ya petir itu menjadi sehelai ya rumput Огонь превратить в холод, ya mengubah жар превратить в api холод, menjadi dingin а снег превратиться в пылающий dan огонь. kemudian membuat salju menjadi ya api yang membara. Шукадев, Ya, apa Sukadev bisa снег может стать пылающим membayangkan огнем? dalam hal Скажи ini, мне. ya salju menjadi bara api seperti itu. Итак, получается, Bagaimana opini снег Anda? может стать Mungkin пылающим nggak? огнем? Это возможно? If Krishna Да, это Кришна. Это невозможно ни для кого. Рупа Госвами говорит, снег может стать огнем, а огонь может стать dijelaskan снегом. hanya dimungkinkan oleh Tuhan si Krishna bagaimana ya bara api ya bisa menjadi salju kemudian salju menjadi panasnya bara api seperti А itu. молния станет травинка, травинка станет молнией. Ya dan itu ya petir yang menjadi ya selai ya rumput kemudian selai rumput bisa menjadi sekeras petir seperti itu. Ocean became a dry land, and dry land became Итак, океан превратится Ya, в dan сушу, а kemudian суша dijelaskan lautan bisa станет menjadi океаном. ya, gurun pasir dan gurun pasir bisa menjadi lautan. Yeah, this Inilah is- yang dimaksud dengan Krishna this is dalam hal fair. ini. Итак, это и Ini есть yang вера. dikenal dengan keyakinan itu sendiri. Yeah, nothing Нет is ничего невозможного для Karena Кришны. itu tidak ada yang ya tidak mungkin bagi Krishna dalam hal ini. Yeah, if someone is in Если this кто-то level, находится he на is этом nothing уровне, то impossible for Krishna. он понимает, что нет ничего невозможного для Кришны. That is Кришна может Karena делать itu kita harus совершенно mengerti bahwa невероятные inilah yang вещи. keyakinan, di mana setiap dalam hati seseorang bahwa Krishna bisa melakukan hal-hal yang tidak dimungkinkan karena itu dengan cara tersebut maka ini yang disebut keyakinan. and so many followers. И Satraji's столько followers последователей was with Krishna for Сатраджита. witness. Krishna said to them, okay, you wait. Они были в качестве свидетелей. He's very furious. И with us. Кришна сказал, Just wait. просто подождите, вы не можете I will войти I will внутрь kill этого this, места. Просто подождите меня, я bear приду. and I will bring. И он отправился в эту берлогу, Dan в эту kemudian, пещеру ya, медведя, kemudian ia чтобы menyuruh semua найти pengikut камень dan Симантака. kamu nunggu saja di sini. Saya akan datang dalam beberapa hari dan saya memastikan saya dapat membunuh ya Riksha ini ataupun yang dikatakan ya jambawan ini dan kemudian membawakan kalian permata Syamantaka Ya. tersebut. Rukyaraja bilam bhimam Следующий стих. andhenatamasavritam Рикчараджа билам бхимам, андхина тамасавритам, эко вивеша бхагаван, авастхапья бхаги праджаха. Krishna memerintahkan agar Господь warga оставил tetap своих berada подданных di у luar входа gua в страшную gelap dan пещеру memberi царя yang медведей, mengerikan milik где raja царила kaum непроглядная beruang. тьма, и Lalu зашел dia в нее masuk ke один. dalam gua itu seorang diri. Рикша Раджа Билам — это пещера царя медведей. Она была Бима, значит, Dan очень itu страшная, dikatakan ужасающая. Raja Bilam ya dikatakan gua tempat di mana raja kaum beruang ini berada
Dikatakan di sini kata bimam yang sangat mengerikan. И Андена Тамасаврита, она была покрыта тьмой. Dan kemudian di sini dikatakan andena tamasavritam, artinya dalam kegelapan yang membutakan di sini jelas. Fear for this Страх перед этим медведем and cover with darkness. и страх перед этой Because темнотой. fear is there. Fear is very dangerous. Итак, In forest, в лесу, more than lion, more than elephant, темноте fear is very dangerous. Ya, dan есть itu еще jelas большая di опасность. sini Помимо dikatakan льва, dalam, помимо gua yang тигра, gelap, di mana dikuasai. Ya, ini rasa страх — takut это ini akan muncul величайшая ketika kita mendengar hanya опасность. beruang saja, tetapi ditambah lagi di tempat yang sangat gelap, ini jauh lebih menakutkan. Yeah, anytime bear will see and Медведь. he will immediately attack. Медведь Because представляет fear собой will величайшую опасность. But lion and tiger, like lion, is like king. He will never attack. Лев или царь, Attack you in first time. And tiger лев, is like a thief. He will hide someone. He will see the он human. никогда не атакует сзади. Human. But Тигр, bear is very dangerous. He will run, он как вор. immediately attack you. Он найдет Therefore, кого-то, he и said, "Bhima." Ya, karena itu какого-нибудь di sini человека и kata нападет bimam на ini, него. ya, sangat mengerikan. Но Ini, медведь poin ini еще menjelaskan опаснее bahwa, ya, kalau тигра. singa tidak akan pernah menyerang dari belakang seperti itu. Mereka akan memperlihatkan terlebih dahulu di depan mereka seperti itu. Kemudian jika harimau, maka mereka akan bersembunyi, ya, harimau itu akan bersembunyi untuk memakan mangsanya dalam hal ini. Tetapi ketika kita melihat bagaimana, ya, dikatakan bahwa beruang ini adalah tiba-tiba akan berada di depan Anda dan langsung menyerang Anda tanpa Anda ketahui seperti itu. Yeah, bear is so clever. Итак, You know, he's медведь climbing the mango такой trees, разумный. mango trees. Он взбирается He's на climbing and eating. манговое дерево, на хлебное дерево, I saw. Ya, Bear. beruang ini sebenarnya sangat чтобы cerdas, увидеть dikatakan. оттуда, Mereka bisa кто memanjat приближается. pohon, ya, pohon yang dikatakan ya bukan mangga seperti itu dan yang lainnya. Jadi itu saya katakan, saya sendiri melihatnya seperti itu. Karena itu beliau dikatakan binatang yang sangat cerdas. And this is Jambavan. И это Ramji был blessed Джамбаван. Jambavan. Рамджи благословил Джамбавана. From today, you will be empowered. С сегодняшнего дня You will be empowered by ты будешь 10,000, могущественным. how can I say, Ты будешь elephants' могуч, strength. как, No, lion strength. как 10 10,000 тысяч lion львов. strength. Такой силой я тебя You will наделяю. have 10,000 lion strength. Силой, равной Dan силе ini bukanlah 10 beruang тысяч biasa, львов. tapi beruang yang telah diberkati oleh si Ramachandra. Si Ramachandra mengatakan, ya saya memberkati Anda dengan 10.000 kekuatan, ya, dari singa seperti itu. Jadi tidak ada yang dikatakan yang lebih perkasa seperti halnya Jambawan ini. Because Jambavan Потому was что minister Джамбаван of был Ramji. He was given министром all the plans. How у to make Рамаджи. friendship, with Он banana, знал, then how как to подружиться с breeze, обезьянами, how to attack, everything. как He was minister. Ya, он dan знал karena все itu детали, Jambawan поэтому он merupakan был его menjadi, советником, ya, министром. menteri dari, ya, si Ramachandra dalam hal ini dan mempersiapkan segala rencana bagaimana yang mempersiapkan jembatan untuk menyerang Rahwana seperti itu dan bagaimana cara membunuhnya seperti itu semua diatur oleh, ya, dari Jambawan ini. Yeah, actually he's Brahma. Brahma came in form of На самом деле, Jamba. это He's был Brahma. Yeah, in Balmiki Ramayana, who is Hanuman, all the monkeys, you know, who is Bali, who is Sugriva, yeah, Indra is на Sugriva. самом деле это был Брахма. No, Брахма пришел как Surya. Джамбаван. Bali is Indra. И также в Everything is in Рамайне, Balmiki в Ramayana. Вальмике Рамайне They описано, came что to assist Ram in а, different form. Ya, kita Bali itu mengetahui Surya. banyak yang dikatakan, ya, bagaimana, ya, semua, ya, и- binatang-binatang то есть seperti все monyet-monyet полубоги, они seperti itu, воплотились ya, Bali, Sugriwa, dan среди yang lain-lainnya. спутников Seperti itu Господа Рамы. datang untuk membantu dari si Ramachandra. Yeah. You can see in this verse, Eko Vivesa Bhagavan, this word is there, Sukdev said. Вы можете Karena видеть, itu здесь di sini говорится dikatakan «Эко ada Вивеша Eko Бхагаван». Visaya Bhagavan, Шукадев yang Госвами dikenal oleh говорит. Sukadeva Goswami. Although the Satraji's followers Хотя blame Krishna, but still Последователи, Krishna последователи Сатраджиты followed. He порицали said, "Okay, Кришну, Eko Vivesa, I will go alone. однако Don't он go все there, just равно wait here." Krishna never said, "You blame пошел me, туда. okay, let Он you come, заботился о них. and you die Кришна there." никогда не думал так. Krishna is not Вы like меня that. Still is оскорбляете, Bhagavan. порицаете, Still is possible. Ya, karena itu пойдемте di со sini мной в dikatakan пещеру, и вы Eko умрете. Visaya Bhagavan. Bagaimana Нет, Tuhan, Кришна Tuhan заботился о adalah них. sifat alaminya adalah untuk bagaimana, ya, sangat berkarunia kepada setiap makhluk hidup. Dan karena itu, ya, di sini jelaskan meskipun, ya, pengikut dari,
ya Satyajit ini yang menyalahkan ya seperti itu kepada Krishna ya, tetapi yang terjadi adalah bukannya Krishna mengajak mereka, oh Anda ikut sini dan kemudian Anda ya yang mati seperti itu, tidak seperti itu. Krishna mengatakan kalian tunggu di sini, biarkan saya yang masuk ke dalam gua ini. How can a devotee become very stable? Как преданный может стать Karena itu sekarang очень bagaimana seorang стабильным, penyembah твердым в dikatakan сознании bisa Кришны? ya mantap dalam kedudukannya sebagai penyembah ini. Yeah, by his selfless, dedicated service. Благодаря to своему the бескорыстному mercy, служению, Guru and Gauranga. то, что он посвятил себя гуру и гауранге, Mercy is here. так он Dan сможет karena получить itu di милость. sini dikatakan bagaimana penyembah itu menjadi stabil dalam pelayanan baktinya itu И стать hanya стабильным. karena mereka mengetahui selalu akan ada karunia dari guru dan Krishna dalam hal ini. Ya mereka baru memahami dan maka hidupnya akan mengetahui bahwa selalu akan ada karunia ini, maka hidup mereka menjadi stabil dalam hal Yeah, ini. without mercy Итак, from Guru and Gauranga, без милости гуру и гауранги мы всегда будем Karena чувствовать ini себя chanting or serving, but you беспомощными. always feel alone. Мы даже воспеваем и все делаем, но все равно будем чувствовать People себя said, "I am feeling одинокими. Как loneliness." Yeah, you will корми, feel always обычные люди, loneliness. они все время Without чувствуют realizing одиночество. Ya, Столько karena itu, одиночества они ya ощущают. kadang-kadang kalau seseorang tidak bisa menginsapi karunia ya daripada guru dan Krishna ini, maka dalam pelayanannya hanya terjadi adalah rasa kesendiriannya. Karena itu ketika melakukan pelayanan dia merasakan ya saya hanya sendiri seperti itu. And here therefore Sukadeva said, И здесь Bhagavan. Bhagavan means Шукадев Госвами говорит, so Бхагаван. merciful. Even those Satyajit's follower blaming Krishna, Когда Krishna те said, последователи "Bhagavan, Сатраджита порицали I am just Кришну, waiting. Кришна сказал, You just wait. не беспокойтесь ни How о чем, merciful Krishna. просто подождите снаружи, а я пойду Menunjukkan туда, в эту Krishna мрачную dengan пещеру. kata Bhagawan di Насколько sini. милостив Dan Кришна. ini hanya menunjukkan bagaimana penuh karunia dari Tuhan si Krishna dalam hal ini. Ya bahkan pengikut dari Satyajit ini ya mereka tidak diajak masuk ya ke dalam gua tersebut dan malah menyuruhnya untuk menunggu di sana di luar gua tersebut. Krishna attract the conditioned soul by his merciful nature, suffering Кришна through service, selfless service in attracting souls. And soul develop faith, okay, Krishna is merciful. привлекает обусловленные души, Dan karena itu ya Krishna di sini menunjukkan проливая на bentuk них karunia милость, beliau yang kepada чтобы они roh-roh yang предались telah Ему. mendedikasikan dirinya sehingga ketika mengetahui hal ini bagaimana Tuhan tidak hanya ya berpikir bahwa dirinya seperti ada ego seperti itu, tetapi untuk menunjukkan bagaimana beliau sebagai penuh karunia seperti ini, maka roh-roh yang menyerahkan diri seperti itu menjadi tertarik kepada mereka dalam hal ini. Yeah. Unless we fails to realize, when we fails to realize that, oh, Gurudev is not showering mercy to us. Mercy is always there. But when we think, oh, Guru is not showering mercy, Krishna is not showering mercy, then we become, Если вы become hopeless. осознаете, что Гуру не проливает на меня милость, на самом деле милость есть. Гуру всегда проливает милость, Кришна проливает милость. Но если мы не верим в это, мы сомневаемся в этом, мы становимся беспомощными. Беспомощными. Lagi seperti itu, maka ya kita akan menjadi bakti kita akan menjadi ya tidak begitu maju lagi dalam kehidupan bakti ini. Yeah. Gurudev used to say, mercy is always hanging over your head. Гурудев все время говорил, Шрила Гаура Over Госвами, your head. Mercy is waiting. милость всегда висит все время висит у тебя над головой. Просто прикоснись к ней. Bahwa ya selalu karunia itu sudah bergantung di atas kepalamu, yang hanya Anda lakukan hanya mengambilnya saja seperti itu. When you follow Guru's instruction, when you serve Guru, spiritual master, automatically. Если вы будете следовать наставлениям Гуру, будете служить Гуру, духовному Karena itu учителю, ketika Anda mau естественным mengikuti образом вы будете dan получать mengikuti, милость автоматически. kata-kata dari guru kerohanian seperti itu, secara otomatis Милость karunia сама itu собой akan будет mengalir проливаться kepada на вас. Anda. Это Krishna is so Кришна merciful to the настолько был милостив к последователям Сатраджиты. Он сказал, просто подождите. И Кришна вошел внутрь, чтобы обнаружить место, где находится Джамбаван. Dan kemudian ya karena itu Krishna berkarunia kepada pengikut dari Satyajit dan Anda ya tunggu saja di luar seperti itu. Dan karena itu ya beliau juga ingin memberikan karunia-Nya kepada Rakshara di sini atau Jambawan sehingga beliau memasuki gua tersebut. Yeah. Still now Krishna is showering mercy. Don't think, Krishna is showering mercy to Achyuta. Не думайте, что Кришна
не проливает милость на одного человека, проливает милость на другого. Нет, Кришна проливает милость. Но нам нужно со своей стороны осознать, Dan karena как itu Кришна jangan pernah проливает dia милость. berpikir Krishna tidak lagi memberikan kanda karunia dalam hal ini berpikir oh Prabhu diberikan karunia Prabhu Sesa tidak diberikan karunia seperti itu. Ya bagaimana kita harus melihatnya bahwa Tuhan si Krishna selalu memberikan kita karunia tersebut. Если кто-то приходит в храм, вы знаете, иногда индийцы приходят только ради молока. Они не приходят, они приходят только в храм принести поклоны и попить молока. И все равно они получают милость. Ya dijelaskan umumnya mereka datang ke tempel hanya untuk mendapatkan susu saja kerjanya seperti itu. Потому что эти коровы в храме, по крайней мере, эти индийцы смогут пить молоко от коров. Сегодня я видел, человек пришел просто попить молока, он даже поклоны никакие не принес. Но у него было это осознание, что я сейчас взял молоко в храме, Ya mereka datang ke tempel meskipun и уже это его mereka очищает. manfaat bersujud ataupun yang lainnya, paling tidak mereka mau pergi ke tempel ya mengambil susu dan susunya mereka punya keyakinan paling tidak mereka punya keyakinan saya harus mengambil susu dari tempel ya paling tidak mereka mempunyai hal ini meskipun mereka sama sekali tidak mendapatkan manfaat yang sebenarnya dalam hal ini. Итак, храм означает, принципы ачарьи означает, что милость проливается. Здесь постоянно проливается милость. Di sana segala sesuatunya adalah sifatnya adalah penuh dengan karunia dalam hal ini. Следующий стих. Татра дриштва мани приштам, балакриданакам критам, артам критам атистасмин, аватастир бхакантике. Там он увидел это драгоценнейший из всех самоцветов у ребенка, который обращался с ним как с игрушкой. Решив забрать камень, Господь Кришна подошел к ребенку. Татра дриштва мани приштам. Смотрите, этот маленький ребенок играет с этим камнем, и из этого камня столько разных проблем возникло. Этот маленький ребенок вдруг увидел Кришну и начал кричать, начал плакать. Ya, kemudian bagaimana ya melihat anak-anak itu bermain dengan permata sentaka. Bagaimana mungkin ya anak ini bermain sedangkan bahkan saya hanya ya bagaimana karena permata ini semua menyalahkan diri saya dalam hal ini. Dan kemudian ketika melihat Tuhan Sri Krishna di sini katakan balakridatam kritam di sini bagaimana anak ini menjadi takut ya dengan kehadiran dari Tuhan Sri Krishna pada waktu itu. Если вы видите какого-то нового человека, какого-то нового гостя, чужака, даже маленькие дети, если только они увидят, они начинают сразу плакать и кричать. Они пугаются. И теперь даже маленькие дети настолько храбрые. Но в наши времена маленькие дети, они даже если полицейского увидели, они сразу убегали и заходили в храм. Они не могли даже даже перед полицейским они страх испытывали. А если у кого-то усы большие, допустим, они сразу боялись. Сейчас они все смотрят по смартфону, и у них уже нет страха. Когда вы видите какого-нибудь полицейского, у него большие усы такие, они такой страх испытывают. Испытывали раньше. Kalau anak-anak zaman dahulu hanya melihat polisi saja, mereka akan lari ke belakang ibunya ataupun masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Tetapi sekarang anak-anak sekarang ya sangat berani ya seperti itu, tidak ada rasa takutnya sama sekali. Dan terutama kalau dulu ya kalau anak-anak melihat polisi yang berbagai berkumis yang lebat dan berjenggot seperti itu segera lari seperti itu. Dan sama sekali sekarang tidak ada rasa takutnya kalau sekarang ya karena sudah ya dijelaskan mereka sudah mengetahui dilema apa ini. Такова природа детей. То есть этот маленький сын начал плакать. И в следующем стихе вы можете увидеть.
the mother, I can say Thai, I can say, Няня yes, she run away. She just come to this. прибежала. Why he's Почему этот маленький ребеночек плачет? Dan pada saat itu ketika itu anaknya menangis seperti itu, kemudian ya untuk terdengar suara yang keras seperti itu dan kemudiannya tentu seorang ibu ingin mengetahui kenapa anaknya menangis seperti itu. Тамапурвам нарам дриштва. Датри чукроуши битават. Тачрутва бхедрават крудо джамбаван балинам бараха. Увидев перед собой весьма необычного человека, няня ребенка перепугалась и стала кричать. Джамбаван, самый сильный из всех силачей, услышал ее крики и в гневе помчался на Господа. Да, там Апурвам Нарамдриштва. Кришна настолько Di красивый, sini dikatakan tam apurvam dalam desa. Ya Krishna begitu ya luar biasa seperti itu. битават. Это означает, она перепугалась. Datri cukrosa bitawat. Ya, wat di sini artinya memberikan kehidupan seperti itu maksudnya. Испугалась за свою жизнь. She also shouted. But Krishna is so beautiful. И Дхатри, это няня, Dan она Datri закричала sama masuk громко. ya, Но berteriak, Кришна tetapi настолько melihat Krishna красивый. yang sangat tampan ataupun sangat indah ini. So why did Dhatu? Почему мы говорим Дхатри? What translation? Ya. Почему это слово мы используем? Huh? Nurse. Yeah. Няня. Nurse. When nurse shouted. Няня Who закричала, is this person? что это за человек такой? Who is this person? Why Почему why няня nurse shouted? кричит? Jiva Goswami Джива said, Госвами говорит, Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, maybe this person может быть, stolen this этот thing человек from Shimantaka. Therefore she shouted. Not shouted. украл "See, этот Krishna's камень form." Сиамантака. Because Krishna is Она не Apurva. кричала из-за формы Кришны, потому что форма Кришны Апурвам. Она никогда раньше такого не видела, это необычная личность. Она кричала из-за этого камня Сиамантака. Krishna. Ya, apakah ada di dunia ini yang lebih tampan daripada Krishna? Huh? No, it's Nothing, huh? Mobile? HP? tapi AP-nya lebih tampan kan. So many things in the mobile internet. Столько вещей разных в Semua yang смартфоне, tampak di в интернете. Это красиво. maupun di HP Yeah, seperti itu. whenever Tampak bagus. there is beauty is there. Там есть какая-то Opulent is there. красота, Understand? какая-то богатство, какая-то энергия Кришны там заключена. Itu kita Поэтому mengetahui все так karena привлекаются sudah этим. dikatakan ada ketampanan, kemudian ya ada kecantikan seperti itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa potensi Tuhan itu ada dalam hal itu. Like you see this. Смотрите, вот эти картины настолько красивые. А кто это сделал? Who made it? A Человек. person. And who А who кто gave дал him ему разум? intelligence? Кришна. Krishna. From Итак, Krishna's intelligence, получив разум от Кришны, он это whenever сделал, there is нарисовал. beauty, whenever there is Итак, opulence, когда мы видим whenever there какую-то is strength, красоту, you immediately какую-то understand силу, this is какое-то Krishna's. богатство, Dan karena можем itu сказать, sebenarnya что это от ada Кришны. desain Это ya все di sini принадлежит ya. Кришне. Dan ini ya begitu indah. Kalau Anda mengetahui yang indah ini siapa, pasti ada yang membuatnya. Kemudian setelah Anda mengetahui ada pembuatnya, dari mana inspirasi itu datang seperti itu. Maka itu segala sesuatu yang indah, ya tampan ataupun cantik seperti itu, pasti kita harus mengetahui bahwa di sana ada kehadiran Tuhan Sri Krishna yang menyebabkan di sana. Да. Tat Тачу Sundar тва Yadravат бьядрават Kudu куду Jambavan джамбаван Balina. When балинамбара. Lord shouted, Итак, она curiously, maybe this person в who ужасе stole this закричала, jewel, что этот человек, скорее Tat всего, Sundar, by hearing this thing, Jambavan украл этот became камень. angry, И Джамбаван and he came. сразу же Dan karena itu di sini kadang-kadang побежал setelah на ее зов. Datri Cukrosa Bewitawat, di sini ada kata Tatsruta Bea Drawat Krudo, yaitu dijelaskan bagaimana ya ketika ya pengasuh itu berteriak sekeras-kerasnya, maka Jambawan mengetahui pasti ada hal yang di mana ya hal yang berhubungan dengan permata Syamantaka itu. Karena itu ia segera ya datang dengan rasa yang amarah. And Jambavan is И adjective, you Джамбаван, can see, the adjective здесь Balina говорится Varaha. Балинам Among these Вараха. 20 persons, Это означает, среди всех силачей Very powerful. он самый лучший, very strengthy. самый сильный. Dan itu dijelaskan ya dikata Jambawan Balina Muara. Di sini dan bagaimana ya di antara yang paling perkasa, beliau adalah yang terbaik di sini dikatakan. But Jambavan Но was Джамбаван был преданным.
tetapi Jambawan di sini sebagai seorang penyembah dalam hal ini. So how he fight with Krishna? How he И как же он смог Dan bagaimana сражаться ya, с beliau Кришной, как он bertempur смог dengan разгневаться Krishna, на Кришну. ya bagaimana beliau menjadi marah dengan Krishna dalam hal ini. Immediately he came and immediately И он started сразу fighting же, как with только Krishna. появился, Dan он karena стал itu, ya драться beliau с ketika Кришной. itu datang langsung bertempur dengan Tuhan si Krishna, melawan Krishna Yeah. dalam hal ini. A devotee, Преданный, his consciousness is его always сознание pure. всегда остается Yeah. чистым. How he fails to А recognize как that он he's Krishna, he's мог Ram совершить такую also. ошибку и не распознать, что How it is это possible? этот Dan Кришна ini и есть тот bagaimana самый ya, Рама? dikatakan di sini bagaimana ya para penyembah ya seperti ya Jambawan ini bisa gagal untuk mengenali ya Tuhan yang hadir di sana dalam hal ini. Yeah. Savai bhagavata tenam Следующий стих. yudhe swaminatmanah 22. Савей Бхагавата Тена Юдхес Сваминат Сваминатманаха Пурушам Пракритам Jambawan tidak Матва tahu tentang Купитона kedudukan Нубхава sejati Вид. Krishna dan Не зная, menganggap кто перед Krishna ним стоит, и manusia приняв biasa, его за обычного sehingga dalam человека, kemarahannya рассверепевший ia Джамбаван стал ia pun сражаться с mulai Верховным bertarung Господом, kepada Tuhan своим yang maha повелителем. kuasa junjungannya. Savai bhagavata tena yudhe Савай swaminatmanah. He's fighting Бхагавата with his Тена own Юдхе master. Сваминатманаха. Он сражался He's со своим fighting with his собственным Ram. господином, он He's сражался fighting with his с own Господом Lord. Рамой. And И как он how he's сражался, и fighting? почему? Why he's fighting? Prakrutam purusam Пракритам bhaktva. Пурушам Матва. He's thinking he's a common Он person. принял его за обычного Karena человека. itu di sini dikatakan Sawai Bhagavata Tena Yuyude Swami Manaha. Bahkan bagaimana ya dia gagal ya Jambawan ini mengenali kepribadian Tuhan yang Maha Esa, Tuhan si Krishna dalam hal ini, sehingga dia harus bertempur dalam hal ini. Dan kemudian dikatakan di sini Purusam Prakrita Matwa. Itu artinya karena Jambawan pada saat itu menganggap bahwa Krishna adalah manusia biasa dalam hal And ini. Vishwanath Chakravarti Вишванат Чакраварти Такур Tatsukha сказал, Purvidhanartham Lila Saktya Yogamaya Dwara Bhaktam api Jamavandam Prati Tat Madhurja Avaranam Gyam. Krishna covered his sweetness. Кришна His sweetness. скрыл свою Full сладость. is covered by Йога-майя immediately covered. Because сразу же Krishna скрыла want to release. его сладость могуществом, Yeah. потому что This Кришна is Lila хотел Sakti, наслаждаться the Lila Sakti. битвой. And this Таково is было Lila могущество Dan Лила Vishwanath Шакти, Chakravarti dalam hal его ini, энергии. dia menyampaikan bagaimana ya И это beliau все описал в sedang комментарии Шилы Вишванат Чакраварти Такур. ditutupi. Ya karena sebenarnya ditutupi oleh Yogamaya dalam hal ini bagaimana ya Krishna menutupi posisinya dalam hal ini sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa, karena Krishna mempunyai keinginan untuk bertempur dengan penyembahnya ini. Yeah. Bahiranga Бахиранга Maya Майя. only one potency. Like we are. Мы находимся во внешней External энергии, energy. Бахиранга Майя. And external energy У have нее three есть powers. три вида Sattva энергии. guna, Сатвагуна, Раджагуна и Тамагуна. It is only one division. External Maya. Она делится только на эти Karena три itu части. disebutkan ya Bahiranga Внешняя Maya энергия, atau Maya yang Бахиранга bersifat, Майя. tenaga luar seperti itu ya, ini akan diikuti oleh tiga hal, yaitu pengaruh dari sifat Satwa Guna ya, kemudian sifat Rajoguna dan kemudian Tamasa Guna dalam hal ini. Itu hanya dalam satu sisi dalam hal poin ini. Но Антаранга Шакти, внутренняя энергия, The internal potency have many она branches. многоветвиста. Yeah, У many нее branches. много-много разных Dan видов karena энергии. itu, ya yang di sisi lain antara Bhanga Sakti dalam hal ini ya dijelaskan mempunyai energi yang sangat banyak seperti itu. Например, Lila Лила Шакти. Sakti. Ya seperti contohnya Lila Sakti dalam hal ini. Then Sangharika Затем Sakti. Самхарика Sangharika Шакти. Sakti. Krishna never, like he'll fight and he will Krishna, kill. No. When he want to kill someone, he если will invite. он Sangharika хочет Sakti. Come. убить кого-то, он предлагает, Looks like he's он fighting, приглашает like Buddha. Самхарика Шакти, чтобы она How пришла is и it убила. possible? Krishna just Кажется, saw что это rest of Кришна Putana and убивает. killed. Кажется, No. что Кришна убил Путану. He's just a small boy. Не, он просто He's маленький sucking and мальчик, releasing. он Okay, пил Putana молоко desire. из ее груди, Her son, наслаждался. her breast, her breast. But Но он actually, также when he- пригласил Самхарика Шакти, и она все это устроила. Потому что у Кришна не занимается тем, чтобы Dan убивать itu кого-то. sebenarnya Krishna tidak perlu harus membunuh dengan langsung diri beliau yang membunuh ya raksasa-raksasa tersebut, ataupun ya apapun yang harus beliau bunuh seperti itu ya, hanya cukup memanggil tenaga Sangharika Sakti ini, maka segera ya orang yang ingin dibunuh itu akan terbunuh seperti itu ya. Contohnya ya, bahkan itu dijelaskan bagaimana ya Krishna Lila ya membunuh Putana dalam hal ini. Kenapa harus
Krishna sendiri dalam hal ini ya membunuh beliau, kemudian menghisapnya seperti itu dari ya puting susu dari tanah seperti itu. Sebenarnya hal ini mudah sekali bisa dilakukan, suruh saja energi dari Sang Arika Sakti ini untuk melakukan bunuhnya. Tetapi apa yang disebenarkan, bagaimana Krishna sendiri yang mengambil pekerjaan tersebut. Yeah, like Brahma Как, Vimohana. например, во время Брахма Brahma Вимохана Vimohana Лилы. Lila. Lila Sakti. Lila Это все Manjusa. произошло благодаря Лила Шакти, Brahma saw Лила Манджуша. Krishna is sitting in the middle Кришна, and Брахма увидел, there что is, Кришна сидел crowd of посередине. they're competing. Everyone will sit in front of me. So Допустим, where я am Krishna Кришна here здесь. now? Is it possible everyone will sit И close to можно me ли in так front сделать, of me? чтобы все сидели рядом со мной, как будто Someone напротив side, меня? someone back. But Но everyone все compete соревновались each друг с other. другом, я I буду will sit сидеть in перед front. самим Кришной. And И Brahma is Брахма watching. наблюдал за Give этим. each other. Потрясающе. Они все Dan соревнуются, itu кто dijelaskan будет сидеть bagaimana перед Brahma Кришной. Vimona Ila, ya itu dijelaskan bagaimana ya pada saat itu ya Brahma ya ketika melihat para ya gopi bermain dengan Krishna pada saat itu, seharusnya orang pada umumnya hanya orang ya bagaimana mungkin orang tinggal dalam satu tempat seperti itu, tempat duduk yang di depan seperti itu, semua tinggal di sana, tidak. Ya mereka kan tinggal di depannya, di sebelahnya dan seperti itu. Tetapi hal ini yang terjadi dalam lila itu, bagaimana ya semua sedang berkompetisi untuk duduk bersama dengan Tuhan Sri Krishna dalam hal ini. And Krishna is not any problem. To whom I will please? To whether I will И please to Кришна, Sudama, Subal, Madhumangal, man, everyone competing each other to для sit in Кришны front. это проблема. Кто And же будет Krishna сидеть передо мной? И expanded. поэтому Кришна распространил себя. Dan karena itu Стало ya, много itu разных dijelaskan, Кришн. ya siapa yang akan Перед saya каждым kuasai, возник ya. свой Krishna Кришна. berpikir apakah Sudam ya, Sudam seperti itu dijelaskan ya seluruh kawan-kawan Krishna. Tetapi pada saat itu ya Krishna ya kemudian ya biasanya hanya satu orang yang di depan seperti itu. Tetapi Krishna mengekspansikan diri beliau menjadi begitu banyak bagian sehingga semuanya merasa berada di depan Krishna dalam hal And ini. Krishna is sitting in everyone's front. But everyone is thinking Krishna is only. И Кришна сидит перед is sitting каждым, in my front. и каждый думает, With Subala. Кришна сидит только передо Everyone мной, thinking like that, but не actually только перед Krishna Субалой. expanded Каждый думает himself. так, но на самом деле Кришна распространил себя Sakas. во And множестве Brahma was форм. watching these things. И Dan Брахма karena itu за всем yang этим terjadi наблюдал. adalah ketika itu karena Krishna mengekspansikan dirinya ya di depan setiap para teman-temannya atau gopa ini, ya maka yang terjadi ya semuanya berpikir Krishna hanya berdiri di depanku saja. Ya, tidak ada yang lain yang bisa mendapatkan seperti itu. Dan semua yang menjadi sangat berbahagia karena mereka mengetahui bahwa Krishna mereka ada di depan Krishna seperti itu. Then what you are thinking? И о чем Brahma ты stole думаешь, calf Шеша? and cows? Calf Брахма на самом деле мог украсть Sekarang, мальчиков, Ibu пастушков и Sesa, телят. apa yang Anda mengerti dari lila ini? Ya apakah ya Brahma yang mencuri ya dalam hal ini ya para gembala sapi dan juga anak-anak sapi tersebut dan sapi tersebut? What you are thinking? Then Brahma is powerful than Krishna. No, here Leela said. And when Brahma Разве- saw Krishna for pleasure of his cowed, pleasure for the cowed boys, Krishna expanding himself. Krishna likes this boy so much. So I want to see the Manjusa. Manjusa means sweetness of this. Krishna- More. And when Brahma develops this desire, Krishna said, okay, I will fulfill your desire. I will give you chance. Immediately remember Leela Sakti. Когда Okay, Брахма start. увидел это все, Then Brahma said, okay, I will он start. захотел Otherwise, насладиться Brahma is not сладостью powerful Манджуша, that in этой Vrindavan he лилы, can лила apply his magic Манджуша. power, mystic И сразу power. же Кришна No. подумал, хорошо, Leela Sakti и он is приказал allowed. Лила Шакти все устроить. И Брахма подумал, что он обладает Dan таким itu могуществом, dijelaskan теперь он dalam- может украсть ya, dalam hal мальчиков, ini, пастушков и ya, телят. bagaimana На Anda самом деле pikir, это все ya, сделал Лила Brahma itu Шакти mampu melakukan и ini энергия untuk, Кришны по ya, приказу anak самого sapi Кришны, dan yang lainnya. чтобы Itu показать ada di Брахме Vrindavan, ya, сладость hanya его hal лилы, ini лила tidaklah Манджуша. dimungkinkan dalam hal ini. Dan itu dijelaskan bagaimana ya ketika ya Krishna dalam hal ini ya mengetahui Brahma ingin mendapatkan ya rasa ya bersama dengan Tuhan Sri Krishna dalam hal ini untuk menunjukkan bagaimana rasa lila yang sebenarnya itu seperti itu ya, karena itu Krishna berekspansi ya untuk menjadi semua yang dicuri yang oleh Dewa Brahma, yaitu para gopa ya sapi dan anak sapi seperti itu hanya untuk menunjukkan ya, karena itu
ya sebenarnya Brahma bahkan tidak mampu melakukannya jika itu ada di Brindawan karena begitu banyak ya tenaga kekuatan dari Tuhan Sri Krishna. Tetapi karena mempunyai keinginan untuk mendapatkan rasa ya dari hal lila ini, maka beliau memanggil lila sakti ini untuk segera ya bisa membuat bagaimana Brahma melakukan untuk mencuri dari ya para gopa dan juga ya sapi dan anak sapi tersebut. Yeah. Even Lila Shakti covered the consciousness Лила of Шакти Balaram. смогла Balaram fails to даже recognize повлиять that на Krishna сознание Баларамы. is now playing with Баларама himself. не Krishna думал о is том, not что Sudama. Krishna Кришна is играет Subal. Krishna is calling с Sudama, ним come, самим. come. Кришна Who is стал Sudama Судамой, now? Кришна стал Krishna is Sudama. Субалой. Subal now. Krishna. Krishna Кем, is кто Sudama, такой Krishna Субала, is кто Subal. такой And Судама? Это Krishna is все были fighting with himself. проявления Кришны в Krishna этой is, лиле. И Кришна Krishna is fighting сражался with с himself самим собой. В for течение 1 year. 1 года это происходило. Он игрался, 1 year. And сражался Krishna с ними. is standing himself. Calf, who is calf now? А что за телята Krishna. там были? Balaram Это тоже fails было to проявление understand. Кришны. This is И Krishna. Баларама, This is Lila Shakti. Dan даже itu Баларама не jelaskan, смог ya, этого pada saat понять. itu semua bahkan Brahma juga Такова dibingungkan лила bagaimana Шакти, hal ini энергия bisa Кришны. terjadi ya. Dan sekarang yang terjadi ya ketika Krishna berekspansi menjadi para gopa tersebut dan kemudian ya bagaimana temannya Subala ya itu adalah Krishna sendiri yang menjadi Subala. Sekarang dengan kata lain ya Subala itu adalah Krishna sendiri dan kemudian Sudama temannya juga Krishna sendiri dalam hal ini dan Brahma menyaksikan hal yang aneh ya kenapa Krishna dalam hal ini dikatakan bahwa mereka ya para yang dikenal sebagai Krishna sendiri yang berekspansi sekarang bertempur bermain dengan Krishna sendiri seperti itu. Jadi ini sangat membingungkan. Bahkan Balaram yang mengetahui hal ini menjadi kebingungan. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Yeah, and Krishna developed this desire. Okay, I will allow Lila Shakti, I will fulfill the desire И Кришна of mother of развил желание. gopis. I will fulfill the desire of gopis. I will Я исполню желание mother Гопи, cow and mother и исполню желание Dan коров. karena itu ya padahal Потому yang что они sama все itu хотели быть с dijelaskan, Кришной. ya bagaimana Tuhan Sri Krishna juga ingin memenuhi keinginan dari para gopi dan juga ya ibu-ibu dari anak sapi yang telah dicuri oleh Brahma ini. Ya karena itu ya beliau mengatur lila sakti ini agar melakukan lila ini dalam hal And ini. I also Я want также to prove хочу one thing. доказать одну вещь. I don't want anything. I can play with myself. Я Атмарама. Мне вообще ничего не нужно. Я могу играть с самим собой. Я могу сам о себе позаботиться. Dan karena itu Без чьей-либо dijelaskan, помощи. Я untuk хочу это menunjukkan Tuhan доказать. Sri Krishna juga di sini beliau sebagai Atmarama. Atmarama artinya roh yang sudah puas akan dirinya. Karena itu beliau akan mengatakan saya bisa bermain dengan diri saya bisa bermain dengan ya dengan yang lainnya seperti itu. Dan ini hanya untuk menunjukkan bahwa saya sudah puas dengan diri saya, tidak perlu bantuan orang lain dalam hal ini. Yeah, Как, mother например, gopis, матери always cry, Гопи, они все время always плакали. always sucking Кришна все время Jashoda. сосет грудь We are Ешоды. brothers, Krishna. А когда We want мы это сделаем, suck our когда breasts. мы будем с Кришной, мы хотим, чтобы Кришна пришел к нам. They're always crying. And Они все время плакали так. uh, И mother cows, коровы they are матери always также crying. всегда плакали. Krishna is only Кришна taking milk from пьет молоко только у Шьямали but never и у других коров. using Jashoda, never using our milk. Это особые коровы. They are crying. А наше молоко Кришна не Mother пьет. gopi is crying. Krishna said, yes, Brahma is helping now. Brahma И wants теперь to do Брахма some lila, поможет I will нам. fulfill the desire of Брахма захотел какую-то лилу устроить, и теперь он Dan исполнит pada saat желание itu, Гопи и ya, коров. sebenarnya Krishna ingin memenuhi ya keinginan dari para gopi. Ya, Krishna hanya datang kepada Ibu Yashoda untuk ya meminum susu dari puting susu beliau seperti itu dan itu tidak akan pernah terjadi dalam diri saya. Mungkin kalaupun terjadi itu tidak dalam kehidupan ini. Karena itu para gopi berpikir seperti itu. Dan kemudian di sisi yang lain kita mengetahui bahwa Krishna mempunyai ya beberapa ya sapi yang khusus untuk hanya diberikan kepada Krishna susunya itu Syamali, Dabali ya. Lain merasa, saya tidak bisa mendapatkan susu yang seperti diambil dari Syamali dan Dabali. Karena itu ya di sini
ya di satu sisi kita tahu Brahma ingin mempunyai keinginan untuk bersama lila dengan Tuhan si Krishna. Ya karena itu Krishna berpikir, wah ini bagus juga ya bahwa sekarang ya saya bisa melakukan untuk memenuhi semua keinginan dari yang tadi disampaikan baik itu sapi, para gopi dan kemudian Brahma. Karena itu saya buatlah lila ini dalam hal ini. Кришна не связан никаким долгом. На самом деле он связан. Он вынужден одну вещь Dan itu делать. dikatakan, Одной вещью ya, он связан. Krishna tidak pernah ya ada kewajiban Только untuk одной. melakukan apapun di dunia ini. Tetapi ya Krishna mempunyai satu kewajiban yang Krishna harus lakukan dalam hal ini. Krishna is bound to fulfill the desire. Кришна связан только одним. If you have pure desire, Его Krishna is bound. желанием выполнять желания своих преданных. Krishna is supremacy. А иначе Кришна, он независим и ничем не Fulfill the связан. desire of a devotee is bound. Но именно He will fulfill. желаниями Dan своих itu, преданных ya, он Krishna связан. hanya diikat sana dengan satu hal, yaitu dia terikat dengan ya harus memenuhi keinginan dari penyembahnya. Jika seorang penyembah mempunyai keinginan yang bersifat murni dalam hal ini, maka Krishna harus ya memenuhi semua keinginan dari penyembah tersebut. Yeah, although you are spiritual weak, but always develop a pure desire. Karena itu meskipun secara spiritual kita sangat lemah, karena itu kita diharapkan untuk mengembangkan selalu keinginan yang bersifat murni tersebut. Yeah, Krishna. Ya, karena И itu даже на Krishna духовном pasti уровне We are very weak person. преданные всегда развивают чистые We желания. are weak, but desire is pure. Итак, мы слабые, karena Krishna mengetahui но bahwa желания kita у нас sangat lemah чисты. seperti itu. Tetapi jika kita Преданные mempunyai слабые, keinginan но yang желания у них bersifat чистые. murni Кришна seperti всегда itu, исполняет maka их Krishna желания. pasti memenuhi hal Yeah, tersebut. always be hopeful. Always И say, преданные всегда говорят, "Yes, Кришна, I am very weak, Кришна, but I want." я очень слаб, но я хочу доставить тебе удовольствие. Пожалуйста, Karena помоги itu, мне ya это kita akan сделать. selalu berpikir, oh Krishna saya sangat lemah dalam hal ini. Ya, tetapi Krishna tolonglah ya berikan bagaimana saya bisa selalu melayani Anda. Ya, karena itu Krishna pasti akan memenuhi keinginan yang bersifat murni seperti itu. Yeah, we are discussing these things, how Lila Мы Shakti сейчас is very обсуждаем, насколько могущественна Лила Шакти, Samgarika Самхарика But Шакти. among И all посреди всех Shaktis, Шакти one is Chakravartini, that is одна является Kripa Чакраварти, самой главной. Shakti. Это Крипа Шакти, энергия милости. Dan karena itu tadi kita telah membahas bagaimana ya tentang lila ya sakti, kemudian Sanggarika sakti, tetapi ada satu sakti yang sangat penuh karunia yang disebut dengan Kripa sakti dalam hal ini. Once Kripa, Krishna, and why we are giving higher position to pure Почему Кришна дает высокое положение чистым преданным? because he is Потому что purging mercy potency. And mercy potency, Krishna преданный king of all, обладает милостивой энергией. king of all Krishna's И эта милостивая Dan karena энергия, itu, ya, энергия kenapa милосердия, ya dikatakan она para penyembah является diagungkan царем bahkan среди lebih всех daripada энергий, Krishna. духовных энергий Ya, karena Кришны. sebenarnya hanya untuk menunjukkan bagaimana potensi yang dikatakan dengan Kripa Sakti ini. Ya, karena para penyembah tersebut membawa ya potensi yang dikatakan karunia dari Tuhan si Krishna. And Maya Shakti also very powerful. Майя Шакти тоже могущественна. Но когда Крипа Шакти, энергия милосердия приходит, эта энергия способна контролировать даже другие духовные энергии Кришны. А что говорить об энергии Майи? Ya, kita tahu ya Mama есть настолько ya, apa, могущественная энергия tenaga Maya милосердия. dalam hal ini begitu perkasanya Mama Maya Durat ya. Tetapi di sisi yang lain itu dijelaskan bagaimana Kripa Sakti ini mampu untuk mengendalikan semua potensi tenaga dalam dari Tuhan si Krishna, apalagi mengenai tentang mengatakan tenaga luar dari Tuhan dalam hal ini. Yeah, we can solve all our Мы material можем and spiritual potency by receiving this Kripa Shakti from spiritual master. мы можем We are chanting, we are following. обрести, можем Ya, karena itu получить kita доступ bisa ко всем mendapatkan, ya dikatakan материальным и ya, духовным Kripa энергиям, Sakti если у нас ini есть dari Крипа potensi Шакти, yang telah энергия diberikan oleh сострадания. guru kerohanian itu. Ya karena itu kita bisa menggunakan
tenaga dalamnya seperti kita mampu sekarang mengucapkan nama suci, ya melakukan pelayanan bakti. Ini adalah semua dari tenaga Kripa Sakti tersebut. Otherwise, why Chakravarti Vishwanath Chakravarti Thakur said, Иначе почему "Yasya Вишванат prasada Чакраварти Такур говорит, «Яся bhagavati прасадам, kutopi." There is нагати no кутопи», other нет way. другого Why пути. said Почему no говорит, other way? другого Ya пути karena itu нет? jelaskan, ya There is Wiswana Нет no другой other way. возможности. mengatakan, ya yasat prasyarat nagati kutopi. Nah. Ya tidak ada nagati kutopi, itu tidak ada cara lain sebenarnya dikatakan. Нет другого пути. Tidak ada cara lain. Yeah. And Наш Gurudev Гурудев used to Шрила say, Гургавинда Свами всегда mercy, говорил, when it taints a little worship, a drop of worship если from кто-то a pure получит, devotee is sufficient for your soul. если даже капля Karena itu, милости Srila Gurgunda от Swami чистого selalu преданного, menyatakan, ya капли hanya милости от sedikit, чистого ya, преданного ya, достаточно artinya для sangat dуховной kecil жизни, sekali ya, hampir tidak kecilnya для itu того, hampir чтобы tidak достичь ada успеха seperti в духовной ya itu жизни. dikatakan kalau Anda mendapatkan karunia Капли yang милости sedikit чистого seperti преданного itu достаточно. ya dari guru kerohanian makanya segala sesuatu dimungkinkan. Yeah, one glance of mercy is sufficient for our spiritual life. Только One glance. один hanya, милостивый взгляд, hanya satu pandangan одного karunia милостивого saja взгляда itu достаточно sudah для cukup untuk духовной membuat жизни. kehidupan kita menjadi sukses dalam hal So ini. in America, when Prabhupada В Америке, was когда Шрила strongly Прабхупада alone, там priceless gift, один все делал, никого больше не было. and always snowfall, Прабхупада продавал Бхагаватам, and collecting some money, пытался взять деньги, shops for buying stuff. чтобы купить дао, рис Dan и ketika ya и Lila dari также Srila Prabhupada ya, ketika di Amerika di Tokyo, посуду ya, для dikatakan, приготовления ya, пищи. ke Matchless Gift ya di sana bagaimana Prabhupada ya di sana sendiri seperti itu dan beliau berusaha untuk menjual Srimad Bhagavatam ini hanya bertujuan untuk mendapatkan bagaimana bisa bertahan hidup ya untuk membeli bahan-bahan makanan dalam hal ini. And the owner of the shopkeeper was a Mataji. Ya dan pada saat itu salah satu penjaga И ya, владелицей dari toko магазина была Matchless одна Gift Матаджи. ini adalah seorang Mataji seperti itu. And Prabhupada used to Прабхупада go to часто her shop, приходил в ее used to buy магазин, stuffs, and покупал always, "Hare Krishna, Mataji, give me продукты и rice. говорил: Mataji, give «Хари me Кришна, that." Матаджи, пожалуйста, дай мне Dan рис, kemudian пожалуйста, ya дай мне то». Prabhupada selalu Дай mendekati мне seorang это. Mataji tersebut ya dan mengatakan ya Hare Krishna seperti itu dan kemudian apakah saya bisa membeli ya bahan-bahan makanan kemudian beras seperti itu. And Prabhupada said, "Okay." Иногда у Прабхупады не было денег. Он говорил: «Дай мне, я у тебя одолжу, а через Kemudian несколько дней kadang-kadang отдам bahkan тебе». Prabhupada tidak mempunyai uang seperti itu dan beliau mengatakan bolehkah ya saya membayar belakangan seperti itu bisa saya ambil sekarang bahan makanannya nanti saya bayar. In America, the system В Америке is нет такой системы, как в Индии. yeah. Но But Prabhupada Прабхупада is говорил, just, "I don't have money, Прабхупада говорил: «У меня нет денег, я правда Dan тебе itu, верну». ya ini bukanlah India ya di mana kita bisa seperti itu baru kita membalikan nantinya tidak seperti itu. Tetapi ini di Amerika. Tetapi entah bagaimana Srila Prabhupada ya melakukan hal ini dan ya dan entah bagaimana itu diberikan. One day, from Однажды her side, she gave она $5 дала to $5 Prabhupada. Шриле Прабхупаде. Prabhu- С вами же просто возьмите это для себя. because Я I видела, saw что вы always все just время сражаетесь, $5. Dan kemudian ya penjual ini вы suatu ketika с трудом dia выживаете, memberikan поэтому kepada Prabhupada, ya, sejumlah сражаетесь uang за $5. выживание, боретесь за Karena выживание. melihat selalu Поэтому ya, возьмите у Swamiji меня dalam 5 selalu долларов. kekurangan secara finansial seperti itu dan karena itu beliau memberikannya ini. And she Она was была coming. корми. Dan dia adalah bukan penyembah pada saat itu, dia adalah karmi dikatakan. But after 50 years, Но через 5 лет она стала after 50 преданной. years, Через she 5 said лет she она remembered, запомнила "Wow." это. When, Она she прочитала read Бхагавад-гиту. "Oh, this Swamiji." А это же с вами же. С вами же всегда приходил ко мне. And И because поскольку she она had $5, подарила ему $5, смотрите, Прабхупада настолько after милостив. 50 years revealed, Через 5 лет она стала and преданной. always used to speak about Теперь Prabhupada, она все how время говорит Prabhupada только о is carrying Прабхупаде. rice, how Как Prabhupada Прабхупада asking for rice, покупал dal, мне рис, дал sabji, сабджи. how Prabhupada moving in the street. Как Прабхупада делал то, делал And это. Она always все время говорит narrating только о about Прабхупаде. Now she's Она best стала follower лучшей of Prabhupada. последовательницей Прабхупады. Yeah. This И is это и mercy. есть Dan милость. inilah yang dikatakan karunia ya hanya dengan memberikan $5 itu dan kemudian yang terjadi adalah penjual ini yang pada saat itu belum menjadi penyembah setelah 50 tahun kemudian tiba-tiba dia mendapatkan buku ya buku di mana yang tulis Prabhupada dan dia mengatakan saya mengenal orang ini dia selalu berbelanja ya bagaimana ya beras dal itu semua saya selalu ya berbelanja dan sekarang dia menjadi seorang penyembah
Anda bayangkan, hanya karena $5 tersebut, ia sekarang menjadi penyembah. Dan karena itu, ya dikatakan bagaimana dia sekarang menjadi penyembah yang pengikut Prabhupada yang paling utama, karena beliau selalu mengatakan bagaimana Prabhupada dia selalu menawar bahan makanan, kemudian membeli beras kepadanya, bagaimana cara jalannya, selalu hanya berbicara tentang hal itu. Ya, karena itu sekarang beliau dikatakan sebagai pengikut Prabhupada yang terbaik, karena selalu hanya menceritakan tentang Prabhupada dalam hal ini. Поэтому наш Гурудев говорил, Karena милость itu способна ya, делать Gurudeva невозможное selalu mengutip возможным. hal ini, ya bagaimana karunia itu bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Мы преданные, это означает, что мы попрошайки Ya, karena милости. itu Нам ya всегда dikatakan нужна bahwa милость. kita juga dikatakan sebagai pengemis dalam hal ini, yaitu pengemis karunia. Так мы совершаем все виды деятельности, например, слушаем Бхагаватам. Для чего? Чтобы получить милость. Мы хотим получить милость. Почему мы приходим на Мангаларати? Ради милости, чтобы Прабхупада был доволен. Так вся наша садхана сосредоточена на том, как получить Ya, милость. karena itu kita sebenarnya ya dikatakan pengemis seperti tadi dikatakan pengemis karunia, karena kita berusaha datang dalam ya mendengarkan Srimad Bhagavatam itu ya hanya untuk mendapatkan ya sebenarnya karunia ini. Kemudian kita mengikuti segala jenis sadhana, yaitu menggala arati, kita bisa mendapatkan karunia dari ya Srila Prabhupada, kemudian juga para acarya kita ya dengan cara tersebut. Ya sebenarnya ya dikatakan bahwa apa yang kita jalani selama ini adalah untuk mendapatkan karunia ini. Поэтому мы молимся Крипа Бинду. Бинду, есть слово такое, Крипа Бинду. Нам нужна капля милости. Если ты каплю своей милости прольешь на меня, этого будет достаточно для меня. Tersebut adalah Kripa Bindu. Di sini bisa kalau Anda memberikan setetes saja, dikatakan ya karunia Anda itu sudah sangat cukup untuk kami. Да, завтра мы еще послушаем о том, как Кришна и Джамбаван сражались друг с другом. 28 дней, без перерыва, ни разу не останавливались. Даже Махабхарати на ночь они останавливались. Но здесь они днем и ночью, 28 дней они сражались. Кришна настолько хотел сражаться. У меня есть такое могущество, я могу через несколько часов убить кого угодно, но теперь появился Джамбаван, мой преданный, я буду сражаться с ним 28 дней. Это определенная раса, определенный вкус, которым наслаждался Кришна. Besok kita akan melanjutkan lagi bagaimana ya Krishna berkelahi dengan Jambawan dalam hal ini dan bagaimana pertempuran ini memerlukan waktu sampai 28 hari. Ya, bahkan kalau kita tahu kalau orang bertempur ya seperti itu tidak ingin ya lama-lama untuk bertempur untuk bisa mengalahkannya. Tetapi karena Krishna ingin mendapatkan rasa dari pertempuran ini, maka Tuhan si Krishna ya beliau ya mengatakan, "Oh, saya ingin merasakan ini lebih banyak lagi." Maka ini bisa berlangsung begitu lama, 28 hari. Затем Джамбаван будет побежден. И он скажет: Кришна, я полностью поражен. Я хочу дать тебе подарок, мою Канни Ратну. Ты получаешь эту ратну, это украшение, и также прими от меня мою дочь. Канни Ратну, украшение среди дочерей. Jambawan kemudian akhirnya selama 28 hari itu berhasil dikalahkan oleh si Krishna. Karena itu ya kemudian Jambawan ya karena sudah kalah ya beliau memberikan Kanyaratana. Ya, artinya ini adalah permata yang dipersembahkan. Tetapi bukan satu saja, tetapi dua permata yang diberikan. Yang pertama permata dari Syamantaka, yang kedua adalah ini adalah putri saya Jambawati dan itu dibagaikan saya anggap seperti permata saya seperti itu. Karena itu saya berikan Anda keduanya. Хорошо, завтра мы послушаем больше. Сейчас уже довольно поздно. Все придут на Мангаларати. Apakah ada pertanyaan? Tapi ya saya harap kita bisa melanjutkan besok karena setiap orang bisa menggelarati besok. Надеемся, что все придут на Мангаларати. Pertanyaan sebelumnya?
Хорошо. Если у вас какие-то вопросы, можете sпросить завтра. राधा शिशुर देव की Lanjutkan जय Jai. गौर नित्यानंद प्रभु की जय जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी Ki Jai. श्रील प्रभुपाद महाराज की जय श्रील गुरुदेव श्रीपाद महाराज की जय संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय जय। निताई गौर प्रेमानंद। Hari Bo. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे Jai.